पुलिस का पुलिस में राखदर وباسي خواص راخدر وسباسي جاب خواجه فري वैसे तो 2022 की शुरुआत हम बड़ी डेडिकेशन से करना चाहते थे, अभी भी इतनी तेज बारिश है। 2022 का आगाज कुछ ऐसा करना चाहते थे हम कि सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग के लिए जाएंगे, एक रूटीन बनाया था। लेकिन क्या करें, शुरुआत ऐसा हुआ कि पहले दिन से ही बारिश। तो आज है 8 तारीख जनवरी 2022, सुबह के 10 बजे और बारिश हो रही। उरेन के लिए केक लाना है। व्लॉग अभी तक इसलिए नहीं बनाया कि हमें एक तार मिला था, देखे उस खत में क्या है। नहीं, खत को देखने से पहले हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना है हुरैन का। आज हुरैन का बर्थडे। Prosta. खत मेरा गले ते चालान दे सीधर तलिक लीदी खुर शर्मी गुमदर तनवाय महलुला दी कि चल ले नहीं यो केक पोए यो नो 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 यो केक हाँ हाँ दिसी que disi disi dayo disi cake yo cake ha bana gore yo cake yo